तमे कौन करछ आज खाबे कौन बनैछ सीडे कौन काखे काखे बनौछि गुरुमा आउ तांको पुओ कान्हा ना देवांशु परिडा कान्हा सारे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो मौला साध का ए रतनी जो तू कौन कहू छु कौन पाटी चुप कर रतनी बुढ़ी है कंप्लेन कर दे चुप कर फट गन डाउन कहू हला गुरुवार दिन खाया में पड़ी कर कौन ओ साध एठी डाकी बुआ पी पी ए बसी दिया हां सॉरी बी बसी आउ तुमे उर्मिला जो तमे कौन करछ आज खाबे कौन बनैछ किछि डाली भात मुझे मो जेज कतर आसी तापर कथा शांति माँ कड़े गला बहु बहु तो बापा ना कौन लेखिया गो सब गोखे जेना नु हां गोपाल जना गोपाल जेना बुढ़ा टिंगा बुढ़ा थिला की टिंगा गन था बाबा कम लोक की अथंदिगा जाओ मुझे देखी पाइल ना तू बापा कॉल ना रही था मुझे बड़ हला पर्यंत चिकू तो ख्याल रखी नहीं चिकू को देखी आठ होता चिकू ख्याल रखे जेजे पिंड दबा के आई मुको ने खाया उधर देश रही बेरी मो पछे से जेजू जेजे खाई दे बहुत तार जेजा तेजा हाँ हमें पिंड दब ना हाँ हाँ ना खाइब भोक गलानी खाइब ना तम बापा ना कौन कौन माधव मायाधर बो ना सुंदरी सुंदरी अच्छा अरे गाधे खाइलनी खाई खाइलनी हाँ हाँ शोई पड़ा ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ ମୁଁ ନନା ଆଇଲେ ଡାକିବି ଧୋତି ପିନ୍ଧି ବାହାରିବ ଏବେ ଯିବା ମୋ ପାପାଙ୍କ କତିକି ଯିଏ ଏବେ ତନୁପୁରର ସଲମାନ ଖାନ ସାଜିକି କଳା ଚଷମା ଦେଇକିନା ଶୋଇଛନ୍ତି ବାବା ବାବା କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଦିଅ ତମ ବାପା ନା କ'ଣ दिगंबर नहीं आगम बोल ने खाते लोग नहीं से तो खबर अशांति डेजी कोड़े लगले डेजी बोल दिया घंटा तले तो हम लोग आए थे डेजी को गाड़ी रे बस तम तो निजे गाड़ी चले कोन ना माटी घर की जिम्मी ना ना आओ वो गाड़ी चलते रे काई ना पिंक एंड कर ना काई इंगड़ी इंगड़ी मोदी गाड़ी तेल मु पकई काली खबर दिन बिले कुछ कर खबर तो उठे परियो मते उठे परियो ना कपड़ा मरा ना कुछ नहीं ना फिर कौन करता है गाड़ी कपड़ा मरा नहीं पर गाड़ी कपड़ा धोउथला किए तम जो सासु उर्मिला बळा धोइथिला हैं हां ला गाड़ी धुआ है मु गाड़ी धोइची साइकिल धोई थोइथली जो विश्वकर्मा पूजा रे ओइले कथा ओ मते डाकुन तमु डाक हमें काम कर दब मो दिह भल नहीं निजे ठीक कष्ट तमु कष्ट आमे काम करते हम कष्ट मो मम्मी जो काम कर मो मम्मी के पैसा आउ बाबा मम्मी के ऐसी 55 हेलानी 55 पर हां तम केते जेजू धरि हम चले ए जेजू सोई पहिला जेजू डाकिनी पचानी जेजू तम बापा ना कला माया धर नाही आ तम बो ना कोन सुंदरी नाही कई ना सोई पहिला आउ ଏବେ ବାହାରିଆ ଟେ ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ଯିବା କାମ ଅଛି ତ ଚାଲ ଯିବା ବାହାରିଆ ଦେଖିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଏମାନେ ତ ସବୁ
ଭୋଜି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହଁ ମାସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଣ୍ଟି ଘରୁ। ଆଣ୍ଟି ଘରୁ ଆସୁ ଆସୁ ଡାଟି ମୋତେ ଦୁଇଟା କାମ ଧରେଇଦେଲେ। ଦୋକାନ ଖାତାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବସାଇବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବସାଉଛି। ମୋ ବାପା ସଲମାନ ଖାନ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ହାନ ବି ତାର ସିଡ଼ିରୁ କ'ଣ କାଖେଇ କାଖେଇ ଓହ୍ଲଉଛି। ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଇନି ସେଠି। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ତୋ ବାପା ମୋତେ ଯୌତୁକରେ ଦେଇଥିଲା ତତେ। ମୋତେ କ'ଣ କାମ କରଉଛୁ ତୁ? ଆସିନି କୋଉ ଯୌତୁକରେ? ମୋ ବାପା ବାହା ହଉନ ନା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ବାହା ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଧରିବି ଆଗେ ମୋତେ କହ, ନିତ୍ୟା ମହାନ୍ତି ମୋତେ ଯୌତୁକରେ ଦେଇଥିଲା ତତେ? ଯୌତୁକ କାହିଁ ଦବ? ଆଉ ତୁମ ଝିଅଟା ସେ କାହିଁ ମତେ ତତେ ଯୌତୁକ ଦେବ? ମାଆକୁ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ନିତ୍ୟାମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ? ନା ନା ଆଉ ଫେରେ ମୁଁ ତୁମ କେମିତି ଯୌତୁକ ଆଣିବି ତତେ? ଗଲା ରତନୀ ବୁଢ଼ୀକି ଆଣିଲୁ ନା? କେମିତି କ'ଣ ଆଣିଥାନ୍ତୁ। ମାଆକୁ ବା ଦିଅନ୍ତି ରତନୀ ବୁଢ଼ୀ। ତ ମା ଯିଏ କାମ କରି ନ ଶିଖିଥିବ ସେ ତା ମାଆକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ମୁଁ ତ କାମ କରୁଛି ନା। କରୁଛୁ? ହଁ। ଗଲା ତାପରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମୋତେ ବୋଧେ ତତେ ଆଉ ମମିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଡାଡି ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ? ଡାଡି ମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ମ ହଉ ଦେଖିବା ଡାଡି ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ମୋ ଘରେ ଯାଇକିନା ପଶିକିନା ଟାଣି ଆଣିବେ ତମକୁ। ହାତ ଧରି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଣିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଆମର ରୀନା ପରିଡ଼ା ଗୁରୁମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ କାହ୍ନା ଦେବାଂଶୁ ପରିଡ଼ା କାହ୍ନା ସାରେ ଏଇଠି 2 ଜଣ କ'ଣ ପାଟିଗଳ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିଛ? ନା ସେ କୋଉ ନମ୍ବର ପାଇନି। କି ନମ୍ବର ପାଉନି? ଆଉ ଆମ ଦିଗା ନାଗ ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶୋଇ ଶୋଇ ଜାଗା ଖାଲ ଲଗ ବନଉଛି। ମାତାଶ୍ରୀ ଆପଣ କ'ଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି? ଭେଜିଟେବୁଲ ସବଜି। ଏଠି କ'ଣ ବସେଇଛନ୍ତି? ଔରାଇତା। ଏଠି ଆମର ଔରାଇତା ବଇଛି। ଆମର ମଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଣ୍ଟି ମୋର ଗୁରୁମା, କାହ୍ନା ଆମର ଗୁରୁଜୀ। କାହ୍ନା ଆମର ଗୁରୁଜୀ, କାହ୍ନା ସାରେ। ତ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲି ଶୋଇବି।